Hello mga ka-blessed life! Amo na ni aging promise ko sa inyo nga Global Village Tour. Nakaabot na kami. Muna siyang main entrance. Muna siya ka magbakal ka sa ticket. 30 dirhams on weekends and 25 dirhams on weekdays. Pwede ka kabayad cash or card. Finally, are na kami sa sulod. Guys, kabalo-bala ka mo, Global Village Pavilions represents countries and cultures from around the world. Here are some of the countries. Of course, hindi magpaulihi ang UAE. Mapa-picture kita daya. Okay guys, sa sunod na ban, abangan nyo ang part 2, Human Mascot. Thank you!